Jesmo spremni, dida? Jesmo, ajde, ti, ko da neći ti vozi. Pa vi ćete voziti, ja ću pitat neke stvari. Oj. Mislio sam te primariti. Dida, di idemo sada? Na tržnicu u Sesvete. Zašto? Da kupimo svježu piletinu za juhu. Od svježih piletine onda najbolje juhu, jel tako? Jeste najbolja juha. Mi idemo danas na tržnicu i mi ćemo pokazati sa bakom kako napraviti najbolju juhu na svijetu, jel tako? Tako je, baka najbolju juhu. Moja Sofija pojede po 2 tanjura. Najviše voli bakinu juhu. Ja sam probala par puta napraviti, ali meni tak ne ide, ne znam, ne mogu kao baka. Sad ćete vidjeti tržnicu gdje ćemo obaviti sve za dobru juhu. Ali nema moje curice, gdje je ona? Ona je za ispomoć, samo za vikend. A samo vikend ispomoć, aha. Imaš hrbata, imaš? Imam, koliko trebate? Ma jedan za juhu. Roka bi još? Daj mi stavi 3-4 nogice i par želčeka. Ovdje ti ja Sara uzimam stalno. Samo vidiš, nisam znao da moja cura radi samo nedjeljom. Da, hvala lijepo. Hvala puno. Ugodan dan. Čekaj, to je sve bilo euro? Tako je, sve to bilo. Pa je, peršina u imanju za juhu mi treba. Peršin? Pa ja, imaš. Ima za vas, naći ćemo. Moramo juhu dobro napraviti pa mi daj. Vam ovo dosta? Dosta je to. Koliko ti vezica luka? €1,5. €1,5 vezica. Ajoj, nemoj ja to pojedem. Hoćete ovako na kilu 5 €. Pa neću sad ništa, ne smije luk jesti, tu mi je nevista, onda bit će problema. Pa ne smije čovjek, ona je osjetljiva na to. U autu sam skupa, onda ću... Da ne, evo, to je to. Dobro, okej. Hvala vam puno. A snimate? Snimamo jedan video za juhu. Aha, za juhicu. Aha. Vidite, ovako je nešto za juhu. A je. Hvala Puno, Đenja. Jesmo, obavili jesmo. Jesmo, idemo sada, idemo ovdje u mjesec. Može. Par kobasica. Koliko često dođete tu na tržnicu? Pa nedjeljom. Jednom tjednom. Ma jednom, nemam potrebe, jednom tjednom dođem. Sad idemo za još malo mesa. Koje bi kobasice? Za zapečeni grah. Dobar dan. To je dobra kobasica. Odlično, fina, super. Nema bolje. Sad ćete vidjeti na televiziji, sad ćete se prikazivati svaki po svijetu. Na svijetu je okolice, jel? Puno vam hvala. Ajde. Đenja. To je to, jel? To je to sad za sada. Ok, baš smo bili brzi, jel da? Kupiti još kruh i to je to. Koliko je koštalo taj peršin? 50 centi mislim da je. 50 centi. Da. Znači €1,5 do sada za juhu, jel tako? Za juhu €1,5, jes. Sad do pekarne, pa onda doma i onda ćemo s bakom... I onda s bakom nastaviti dalje. Nastavit ćemo dalje. Da, i ovaj jedan burek kao pitaj se je možda. Šta imaš, meso, sir? Dajmo da meso radi, pusti sir, ostavi sir, Bog te. Hajde, Bog te pomogao, dragi. Ti sir, eto naplati sada. Da. Evo nevista plaća, ovo samo gurao i 10 € neće i nikom. Hvala i vama. Đenja. Evo, to je to, jel tako, dida? To je to sada do kuće. Dobro. A jesi usli kratnu sa Sofiji, jesi? Jesam. Jesi. Da, pa kako ne? To sam broj 1 odmah uzeo, divne, bez toga došao, nema šansi. Dida, recite, koliko mi već znamo sad? Se mi znamo. Aha. Pa daj mi reci ti koliko. 2008, jel tako? Od 2008. Nema ti ja pojma. Ja znam da te znam dugo. 15 godina, jel tako? Samo da znam da dobro surađivali. Još Jako nisi dobro. počela tući. Samo nisi još jednu stvar napravila. Aj, recite. Ali to ti ne mogu zaboraviti. Dobro. Nismo probali irski viski, još nisi vida zove. Ja to pamtim malo, vidiš, ne zaboravljam ja to. Evo, budemo to. Da, pa samo obećajca, sad, ovako mi čitavi život obećajka, znam. Samo obećaj. Imamo neki viski iz Irske, pa smo rekli da ćemo to popiti zajedno. Jednu čašu, možda danas, a? Ja imam Coca-Cola. Kad imamo viski kolu. Jedno za Snajku i Svekru, jel tako? Tako je. Da se malo družimo. Ja se sjećam prvi put što sam ja došla kod vas, kad ste mi pozvali na ručak, vi i baka, i vi ste napravili peku za meni. I narzao ti špeka i pršuta, i špekeca. Kako se onda pršutijela, Jedna smiješna priča, kad ja sam tu došla prvi put, Ivan je rekao njegovi roditelji da ja jako volim taj bijeli dio pršuta,
što ja inače ne volim, baš to mi je najgore dio. I on je to rekao roditeljima, ja još ne govorim hrvatski pa nisam ja razumjela i oni su bili oduševljeni da Ivan je rekao što ja volim, da mogu mi donijeti i oni dođu za 2 minute cijeli tanjur samo bijeloga. Ja sjedim stavite to ispred mene, ja ne želim biti nepristojna da to ne jedem, ali bilo mi je baš smiješno, onda smo svi smijeli. Gorke suze lije, ali ga jede. Bilo mi je neugodno. I onda kad ona naučila govorit, veli dide, samo mi to donesi još jedno. Da, samo pa još. ćeš znat Boga svoga. Ja jedan šutio. Sad mi znamo jako dobro. Šta smimo, šta ne smimo, jel? Tako je. Sve imamo. Evo, možeš reklamirati čokolade. Baka, šta ćemo danas napraviti? Danas ćemo praviti pravu domaću pileću juhu. Recimo ovako. A moramo i 3. Evo, bolje je da ima više mrkve, selera. Evo ovako, samo ćemo odrezati. Jesi dobila mrkvu? Jesi. Sad ćemo staviti još peršina i evo stavit ćemo luka. Evo ovako. Pileća leđa. Evo vidiš jedno. Mi volimo pileće nogice pa ćemo staviti. Ti da voli želučeke pa ćemo staviti. Evo to ćemo sve oprati. Vidi pile nogice. Da. Ajme. Ti voliš pile nogice? Ona voli. Znači, ovo baš daje okus. Da, to je zdrava, naročito za prehlade i povrće i ona baš je kao lijek. Ima možda jedno 5-6 godina i došla je bolesna. Marijana, da. Najstarija kćer. I ona je pitala mama šta ima jesti. Ja sam rekla ima za sad juha je gotovo, jer nju uvijek napravim prije. Bolo je grlo i bila prehlađena. I pojela je 2 tanjura odmah i još je jela ona i poslen s nama i dok je pošla kući ona je bila zdrava. Sad ćemo ovo malo oprati. Naučili napraviti juhu od vaše mame, kao mama? Da. I od mame i poslen od svekrve isto. One su slično pravile. Evo, nadam se da jednog dana ću ja moći napraviti ovakvu juhu dobro. Ja sam probala jedan put, 2 puta napraviti ovakvu juhu, nije mi ispalo dobro, tako da moram vježbati. Moraš ti staviti batak ili i zabatak. Ja mislim da sam tako stavila, ali svejedno nije mi ispalo dobro. Ne znam zašto, djece nisu ni htjeli jesti, nažalost. Ima dvojba da li da se pere pilećo meso ili ne. Neko veli da, neko veli ne, a mi ćemo da sad malo, kao za kamere. To je Tina žuti, znači da nije onaj baš iz dućana. Domaće je. Da. I sad idemo stavljati povrće. Koliko puta tjedno napravite juhu? Šta se mene tiče, ja bi ja mogla skoro svaki dan, pa jedno 2-3 puta, recimo nedjeljom obavezno i još jednom 2 puta. Kako je to kruh? Nije srce, ovo je celer. Aj digni taj komadić. Nije to bljak. Evo to i sad ćemo još odvojiti peršina. Ovo nam je dosta. Evo ga. I sad stavljamo to. Evo, znači mrkve, celer, luk i peršin. I sad ćemo naliti vode i to je tako jednostavno, a tak fino. Da. Sad ćemo čekati da prokuha i kad prokuha onda smanjimo. Juha se mora kao na tiho, polako. Znači kad prokuha onda još 45 minuta. Tako je. Na manje kao. Na manje. Da. Onda ćemo brzo jesti juhu. Kad bude gotova onda ćemo je malo bude i onda ćemo je procijeniti. Ajde, vidimo se za 45 minuta. Je, tako je. A little longer than a few minutes later. Evo, malo se stavi soli jer bude malo ukusnije. Zaboravili smo prije, ali sad smo obavili sol. Odmah i malo vegete. Evo, ništa puno. Sad smo smanjili i to je to. Šta najviše voliš, to, a? To je domaće, to te ja pitam. Pa to prije juhe se jede malo. Da malo juhu bolje mogu pojesti. Evo, ima motorka, umorna piva da to uzujemo. Isuse. Znači to je to. Evo sad ćemo mi vidite li nama mrkva. Ojoj, da. Znači da je gotovo. Da.
Evo vidiš, pogled, Oh my kopire. god. O, mi ćemo morati veći lonac uzimati. Sad moramo vaditi mrkvu. Tako. A vidi da. Ja spremam svoje specijalitete za zapečeni grah. Znači, opet stavljamo vatru. Kad zakuha, onda ćemo staviti tijesto. Evo, mi koristimo ovo i okus moga zavičaja i jako smo zadovoljni. Koliko treba tijesta, kao jedna šaka po... 2 šake ovak, ja to baš mjerim ovako, koliko mi stane u šaku. Moram malo smanjiti da nam i ovako polako, jer vidiš, inače nam sve izišlo van. Evo sad, ja mislim da je ovo dobro. I to treba samo 3 minuta. Tak piše, jedno 3 ostaviš, malo moramo ovu vodu probati. Ja uvijek probam. Ok, znači sad smo izgasili, stavili smo tamo da tijesta bude malo deblje, kao kako se zove. Bude ukusnije, ono malo pokupi ovu vodu. Okay, bonus to this video today, you're also going to get to see how Dida makes zapečeni grah. You're in for a little treat. Sad se prži malo, treba on da malo dobije boju i onda idu dalje panceta, paprika, češnjak, se malo uprži, u to iđe grah. Onda on ide u vatrostalnu i u pećnicu. Baci se u njega i to je to. A ovo je isto u sastavu toga svega. Kako ne? Evo, sad ide. Ide malo paprika. Tako je. Ovo je slatka, ljuta doći poslije. Obavezno češnjak. Da dobro miriši. Jeli? Sad se još malo kuha i sad će ovu staviti grah. So we turned the oven on to 190 Celsius. Oh, we added the beans in. To je malo da bude gušće, jel? Tako je. To je malo brašna voda, ili? Tako je, brašno, da nek se ovo prokuva i iđe u vatroslavu. Tamo jedno 20 minuta, tako. 2 lovorova lista, malo radi arome. Evo sad ćemo malo Sara staviti ljute papričice, ja znam da ti to voliš. I ja to volim. Pa šta bude, vidit ćemo. Ja ne znam šta će biti. Aj nećete. Sad ćemo dvije ovakove lijepe domaće kobasice. Stavit ću malo peršina. I sad ćemo, Sara, otvori mi režu. Može. Evo, tako. Na 25 minuta, jel? Eto, tako. Odlično. Who's hungry? I How is it, girl? Excellent. And this is the recipe for the best classic chicken soup that you could ever make or ever eat. Simply delicious, and we are going to dig in. Just warms you up inside. Op, Op. alo, ej, stani. Službena je gotova. Službeno je gotovo, da. Je vruće jako. Sara, molim te, kako je? Mogu reći da je fino. Baš je fino. A little bit spicy, malo ljuta, što je super. Svaka čast vam. Jeste vi zadovoljni? Malo da je gušći, malo, ali nimi. This was delicious. And Dida, morate to opet napraviti. Gdje je Sofija otišla? Ja ne znam gdje je. A, dobro. A ja ću samo ću si jesti lijepo jedno. Bari. Šta? Čekaj. Are you ready for some soup? yes. Are you hungry? Yes. So, Oli and Matthew just got home from school and they are ready to try. Not try, they've tried it 100 times before, but they're ready to dig into baka soup. Long day at school. Come home to some nice, yummy soup. This is the best. You really did a good teamwork. Love it? 2 thumbs up. Yeah, 100. 100 thumbs up. I'll never even stop giving thumbs up. Just thumbs up forever, infinity. Say bye, guys. Bye.